السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على القناة يتعلق ب les verbes pronominaux. Donc c'est une activité de langue qui porte sur les verbes pronominaux. Donc on commence par la définition. Donc les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Je vous donne un exemple, le verbe se laver. On dit je me lave. Donc je, le sujet, pronom personnel sujet, et me, le pronom réfléchi, sont de la même personne. Donc là نستطيع القول par exemple il nous parle, il nous parle. Donc nous, c'est ليس pronom réfléchi. Donc pourquoi? Car il et nous ne sont pas de la même personne. Mais lorsque je dis je me lave, donc toujours je avec me, et tu avec te, et il avec ce, nous avec nous, et vous avec vous, et il pluriel avec ce aussi. On dit je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Bien sûr, au passé composé, on dit par exemple à la troisième personne du singulier, il s'est lavé. S apostrophe EST. Donc si l'auxiliaire par exemple ou bien même le verbe commence par une voyelle, on doit faire l'élision. L'élision, ça veut dire et l'apostrophe, ça veut dire élidé. Des formes élidées, voilà. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous et vous. Les formes élidées de me, te, ce sont M apostrophe, T apostrophe et S apostrophe. Donc voilà la définition toute simple des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont accompagnés toujours d'un pronom réfléchi. Donc c'est un pronom réfléchi, mais il peut être mais c'est un pronom personnel, par exemple, soit COD ou bien COI. Par exemple, lorsque je dis ils se sont parlé, ils se sont parlé, donc c'est un COI, complément d'objet indirect. On va expliquer ça dans l'accord des verbes pronominaux. Car on peut remplacer ce. Donc écoutez, on peut dire chacun parle à l'autre. À l'autre. Chacun parle à qui? À l'autre. Donc c'est un complément d'objet direct. Et si je dis ils s'embrassent, l'un embrasse l'autre. Ici c'est un complément d'objet direct. Donc je vous rappelle que pour trouver le COD, le complément d'objet direct, on pose la question par qui ou bien quoi. Et pour trouver le COI, on pose la question par à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc les verbes pronominaux دائما كنلقاو معاهم un pronom dit réfléchi اللي كيقدر يكون COD ou bien COI ولكن ماشي دائما. دونك غادي نشوفو هادشي في الشرح. Donc, les verbes pronominaux se divisent en deux catégories. كاينين جوج الأنواع ديال les verbes pronominaux. كاين les verbes essentiellement pronominaux. C'est-à-dire, ils n'existent pas sous une autre forme. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver le verbe sans le pronom réfléchi. S'évader. Vous ne pouvez pas trouver, même que je le évader. S'absenter, même que je le absenter. S'évanouir, même que je le évanouir. Donc, les verbes des verbes essentiellement pronominaux. Deuxième catégorie, les verbes occasionnellement pronominaux ou là كنسميهم accidentellement pronominaux. يعني أن الفيرب تنقدر نلقاوه مرة بسو ومرة من غير سو le pronom réfléchi في l'infinitif. Par exemple, laver, tout simplement. Laver et se laver.
On peut dire il lave la voiture. Voilà l'exemple. Je me lave. Donc se laver ici pronominal car il y a le pronom réfléchi me qui correspond à je. Et regardez, je lave mon linge. Je lave mon linge. Donc le verbe se laver فاش كيكون مع سو راه كنسميوه غير اوكازيونيلمون برونومينال يعني تلقاوه في ديك الفورم الاخرى اللي بلا سو ولكن dans d'autres contextes. Donc voilà la définition, ce sont des verbes qui existent sous une forme non pronominale et pronominale. Donc soit parfois كنستعملوهم بسو ou parfois ما كنستعمل سو. Par exemple fermer. نقدروا نقولوا fermer. Je ferme la porte. ونقدر نقول la porte se ferme. هادي تيتسماو la voix c'est la forme passive. هادو الانواع غادي ندوزو دابا الانواع ديال لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو حتى هما فيهم انواع هما اللي غنشوفو. Donc voilà, les verbes occasionnellement pronominaux peuvent avoir un sens. Premièrement, réfléchi. Ça veut dire quoi réfléchi? Ça veut dire le sujet subit l'action qu'il effectue. هذيك l'action اللي كيدير le sujet هو en même temps هو اللي كيدير l'action وهو اللي كيسوبي l'action. بحال في العربية كنقولوا هو الفاعل وهو المفعول به. Exemple. La reine se regarde dans le miroir. Ça veut dire elle regarde elle-même. يعني كتشوف الملكة كتشوف راسها في المراية. يعني الملكة هي السوجي وهي اللي وقع عليها الفعل. هي اللي قامت بالفعل وهي اللي وقع عليها الفعل. هاد لي فيرب برونومينو كنسميوهم لي فيرب برونومينو à sens réfléchi. La même chose, je me lave, je me brosse. Deuxième verbe ou bien deuxième catégorie des verbes occasionnellement pronominaux كنسميهم réciproque. réciproque لا ترجمناها بالعربية كتعطي متبادل شي حاجة action réciproque ou bien mutuelle كيديروها الاشخاص في نفس الوقت واحد كيديرها الاخر. الا قلنا il se rencontre il avec s par exemple. il se rencontre يعني واحد تلاقى مع الاخر. هذا réciproque. il s'embrasse يعني واحد embrasse l'autre. il se parle يعني واحد كيهضر مع الاخر. ils s'écrivent يعني واحد كتب الاخر. Donc la définition. Les sujets subissent une interaction. Ça veut dire l'action كتكون réciproque. Exemple. Ces deux frères se battent souvent. يعني كيتدابزوا souvent يعني واحد كيتدابز مع الاخر en même temps. واحد كيضرب الاخر en même temps. mutuellement entre eux. وعطيت الامثله كافيين. باسيف هذا النوع الاخر. بحال كي عطيت في المثال ديال لا بورت سو فيرم. لا بورت ما كتسدش بوحدها خاص شي حد اللي يسدها. يعني كنقولوا لا بورت سو فيرم. نورمالمون سو فيرم بار كيلكان. هذا كيتسمى لا فوا باسيف وفي العربيه بحال المبني للمجهول. لا lettre s'écrit. شي حد كتب لا lettre. Donc le sujet subit l'action mais ne l'accomplit pas. لو سوجي هو اللي كيوقع عليه الفعل ولكن ماشي هو اللي تيدير لاكسيون. راه الا درناها لا بورت سو فيرم راه لا بورت غنقول هو السوجي و سو فيرم هو لو فيرب ولكن راه لا بورت ماشي هو اللي قام بالفعل. هذا كنسميوه باسيف. وكاين واحد الدرس اللي غنشوفوه ديال لا فوا باسيف. اكزامبل. cette leçon se comprend bien. ce n'est pas la leçon qui comprend. cette leçon se comprend bien par les élèves. Voilà, d'abord la conjugaison ديال un verbe pronominal au présent et au passé composé. Donc la règle dit que les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être les temps composés. شنو هما les temps composés؟ هما اللي كيحتاجوا un auxiliaire et un participe passé. بحال le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, le conditionnel passé, le subjonctif passé, etc. Donc, le présent, تناخدو sujet ou le pronom réfléchi ou le verbe. بحال le verbe se lever.
وكنطبقوا القاعدة. Le verbe se lever, c'est un verbe du premier groupe. Donc, نفس les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je me lève, mais regardez l'accent grave. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons. Donc, voilà la disparition de l'accent grave. Vous vous levez, il se lève. هذا في البريزون. يعني إلا بغا ندوزو الباسي كومبوزي شنو خصنا sujet وخصنا le pronom réfléchi وخصنا من بعدو l'auxiliaire être bien sûr وخصنا le participe passé. Donc l'exemple, je me suis levé. Donc je, le sujet, me, le pronom réfléchi, suis c'est le verbe être et lever c'est le participe passé du verbe se lever. Je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés. D'abord, l'accord de ces verbes. Des verbes pronominaux, c'est très important. Donc, vous avez deux règles très importantes. Donc, les verbes essentiellement pronominaux. Le participe passé de ces verbes s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça veut dire, il s'est absenté. Marie s'est absentée ou bien elle s'est absentée plus d'un mois. Donc, اش كنلاحظوا ان sujet راه féminin. شوفوا le participe passé prend e du féminin. كاع les verbes les essentiellement pronominaux اللي ما يمكنش ما نلقاوهمش مع ce ديما le participe passé ديالهم s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. إلا هنايا عوضنا ماري بلي في اش غياخد هذا غياخد اس. Les garçons e accent s. Il s'est absenté avec e accent. دابا ندوزو les verbes occasionnellement pronominaux. Donc هاد les verbes اللي فيهم شويه صعيب l'accord خاصنا نردو البال. هما نفسهم ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. تيحتاجوا l'auxiliaire être ماشي avoir. ولكن نفس القواعد اللي كنطبقوا مع l'auxiliaire avoir. كنا كنقولوا ان le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il s'accorde avec le COD, le complément d'objet direct, s'il est placé devant ou bien avant le participe passé. نفس القاعدة غادي نطبقوها على هاد لي فيرب pronominaux. يعني ماشي دائما حيت كاين l'auxiliaire être راه كاينه لاكور. نمشيو لواحد l'exemple. Donc les verbes occasionnellement pronominaux ont la même règle du participe passé avec avoir. Le participe passé de ce verbe s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Pour appliquer cette règle, il faut d'abord déterminer s'il y a un complément d'objet direct, ce complément pouvant être le pronom réfléchi ou un autre élément de la phrase. يعني باش نعرف واش انا un verbe occasionnellement pronominal واش غتكون l'accord ولا لا اشنو غنقلب على le complément d'objet direct اللي يقدر يكون هو le pronom réfléchi او اللي يقدر يكون مثلا un autre pronom ولكن راه COD. Donc واحد الطريقه اللي سهله باش نعرفو une façon simple de trouver le COD consiste à remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire et avoir et à poser la question habituelle verbe plus qui ou verbe plus quoi. ديما باش نقلبوا على COD تنطرحوا السؤال هكا je mange quoi, je mange la pomme. إذا la pomme راها COD. j'écris la leçon, j'écris quoi. يعني la leçon راها COD. par exemple تيكون le COD شخص يعني تنسولو بكي. donc نشوفوا l'exemple. elle s'est lavée, elle s'est lavée. donc remplacer قلنا l'auxiliaire être مع l'auxiliaire avoir. elle a lavé quoi, elle-même.
Donc هي غسلات راسها. Se placer avant l'auxiliaire. Donc ديك سو اشنا هي الا عوضناها هي غسلات راسها. هذيك سو هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني كنطبقوا القاعده. يعني غتكون لاكور حيت لو راه حيت لو باردون حيت لو سي او دي كاين قبل. فين هو لو سي او دي؟ هو سو. راه ماشي لاكور مع السوجي، راه لاكور مع لو سي او دي. السي او دي هنا راه فيمينا. الا لافي elle-même. حيدنا ديك elle-même وعوضناها بلو برونون ريفليشيسو. شوفوا الجملة الثانية. Elle s'est lavé les mains. Elle a lavé quoi؟ دونك ما بقاش لو برونون ريفليشي هو سي او دي. هنا ماشي سي او دي. ولو لي مان هما سي او دي. اشنو غسلات؟ elle a lavé quoi؟ دونك بما ان سي او دي جا ورا لو فيرب ماشي قبل من لو فيرب، يعني ما كايناش لاكور. Un autre exemple. Elles se sont parlé. دونك هنا حنا اش بغينا نشوفو هنا؟ واش هاديك سو واش سي او دي ولا لا؟ قلنا الا كانت سي او دي كاينه لاكور. الا ما كانتش سي او، الا كان سي او دي ورا الفعل ما كايناش لاكور. او الا الحاله اخرى الا كان سي الا كان لو برونون ريفليشي سي او اي بيان سور ما كايناش لاكور. elles ont parlé qui ou quoi. لا كيستيون اي امبوسيبل. هنا مستحيل ما كاينش هنا لو سي او دي كاع ما كاينش. هنا كاين لو سي او اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. elle se parle يعني وحده هضرات مع الاخرى تنعوضو. l'une parle à l'autre à l'autre à qui. ديما في السي او اي كنزيدو لا بريبوزيسيون ا اي دي. يعني هنا ما كاينش لاكور. اذا باش نفهمو نشوفوا واحد ليكزارسيس اللي كاين مع الجواب ديالو نشرحو ونجستيفيو علاش واش كاينه لاكور ولا ما كايناش. دونك regardez retrouver le verbe se retrouver. Elles se sont retrouvées au café. Elles se sont retrouvées au café. الا شفنا مزيان اذا زدنا كاينه لاكور حيت زدنا الغوتروفي او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال. علاش؟ حيت هاد le verbe se retrouver عنده un sens réciproque. Ça veut dire que l'une a rencontré l'autre mutuellement. وحده قابلت الاخرى. اذا هذاك سو راه لو سي او دي يعني كاينه لاكور. Deuxième phrase. Elle se sont lavé les cheveux. اذا هنا كيف لاحظتوا راه les cheveux هو لو سي او دي. يعني وهاد لو سي او دي فين جا ورا لو فيرب ماشي قبل منه. قلنا تتكون لاكور الا كان لو سي او دي قبل لو فيرب، ولكن دابا لو سي او دي جا من بعد لو فيرب يعني ما كاينش لاكور. كي تشوفوا لافي غتاخذ او اكسون. La maison au bout de la rue s'est vendue la semaine dernière. اشنو كتلاحظوا؟ راه لا ميزون هي السوجي، ولكن واش لا ميزون هي اللي قامت بالفعل فوندر؟ باعت هي اللي باعت بيان سور نو. اشنو قلنا هادي؟ قلنا باسيف. دونك سو فيرب برونومينال ا ان سونس باسيف حيت ماشي السوجي هو اللي قام بالاكسيون بالفعل. يعني هنا واش غتكون لاكور ولا لا؟ لا ميزون في لو سونس باسيف دائما كاينه لاكور avec mais avec quoi؟ avec le sujet. في le sens les verbes avec le sens passif دائما كاينه l'accord avec le sujet. La maison a été vendue, donc vendue avec E à la fin. L'appartement a été vendu, donc on dit un appartement, donc ما كايناش l'accord. La leçon a été écrite ou bien la leçon donc écrite هي بE حيت la leçon féminin. Donc la même chose. Donc ou bien نقولوا la leçon c'est écrite un verbe pronominal. Dernier exemple. Marie s'est préparé une tasse de thé. Donc ici Marie راه صايبات واحد الكاس ديال اتاي ليها صايباتو ليها. Donc le verbe هنا a sens réfléchi. Le COD هو لا تاس اللي جات من بعد الفعل يعني ما كاينش لاكور. Regardez, préparez avec E accent. Donc merci pour votre attention.
et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.